एक मुखरे पारिलेनी सरस्वती, चारि मुखरे असमर्थ ब्रह्मा, पांच मुखरे असमर्थ पंचानन शिव, अनंत मुखरे अनंत नाग मध्य प्रभुंकर गुण कीर्तन करी आदि अंत को कलना करि पारि नाहंती। तेबे मु तांक संपर्क रे कोन कहिबि। सजन वृंद रसकल्लोल रे दीनकृष्ण दास रीतिजुगीय कवि लिखिथिले, कहले केगणी पारिबो आकाश तारा, केगणी पारिबो बरसा धारा, के होई पारिबो समुद्र पारी, सेमिति प्रभुंकर गुण कीर्तन करी कि अंत करि पारिबो। तेबे सजन वृंद तांको आद्यंत को कलना करिया को मेडी बसिनी मु गोटी राज्य रु आ गोटी राज्य को जने राजांकर दूत जेमिति खबर नै जाय सुदूर ढेंकानाळ रु एरकोणा गुरु भाई मानकर आह्वान क्रमे आंतरिक सदिच्छा क्रमे मु आसीछि केवल आपण मानको वार्ता दबा पाई, प्रवचन नुहे। प्रवचन तो प्रभुंक वचन कहिबा को ब्रह्माशंकर असमर्थ, भागवत कले जहार नहेले करुणा ब्रह्माशंकर होंती बणा। तेबे मु कोन कहिबि, मन ध्यान देई कथा को श्रवण करिवे। गुंडुची मूषा पिठी रे जेतिकी धूली गला सेतु बंधर कोनसी कार्य हेई नाही। अतल जलराशि रे से धूली कणा कुआडे भासी जाउथला, किंतु बारंबार 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 चेष्टा करिछि गुंडुची मूषा। प्रभु सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठा करबा को आसीचंती, सेतुबंध तयारी होउछि, सेथिरे मु टिकिए तो निजको सहयोग करिवि। तेनु गुंडुची मूषा जेतले धूली झाड़ी देछि, प्रभु रामचंद्र देखिकरी खुशी होइचंती। 56 कोटी जीव जगत भितर ये गुंडुची मूषा पिठीटा सृष्टि आरंभ समतल थिला। प्रभु रामचंद्र खुशी होकर आउसी दबारु 3टा गार अमर स्मारकी हे जुग जुग को रही गला। हरि हरि बोला। सजन वृंद प्रभुंकर आद्यंत को आमे कल्पना करि परिबा नहीं, आमे जो ज्ञान को आहरण करिसंती, किंतु गुंडुची मूषा भली प्रभुंक कार्य रे सहयोग करि परिबा। बुझी पारुचंदी ना कथा। ज्ञान जदि किए जने कहे मो पूर्ण ज्ञानी बोली बुझीबा को पड़िबो, से भगवान को विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करू। हरि हरि बोला। ए जगत रे जे जते ज्ञान हासिल कले भी केही पूर्ण ज्ञानी नहंती। जेमिति बंधा कोबी को छड़ई छड़ई शेष रे मंजी मिले ना। बंधा कोबी के जेते छड़ैले मंजी मिले, शेष रे मंजी मिलिबो नाही। सेमिति जे ज्ञान हासिल करबा को इच्छा करिवो, तपसाधन करिवो, अष्टांग योग करिवो, ज्ञानर परिसीमा भीतर को जेते जेते पसुतिबो लागिबो आहुरी बाकी अछि, आहुरी बाकी अछि, मु सिंधुरु मात्र बिंदुए जानिछि। एई जोगी मुनि ऋषि माने जेते बेले आउ आद्यंत पाइले नाही, सेतिके बेल को से घोषणा करिसंती जे भगवान होउचंती अनंत, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, अचिंतनीय। हरि हरि बोला। तेबे सजन वृंद मन ध्यान देई कथा श्रवण करिवे। आज विषय वस्तु मते जहा परिचालना बाही निर्देश करिसंती सेई ऊपर जीवाकू पड़िबो। प्रथमे आमे विचार करिबा, वास्तव रे जदि साधारण लोक जने प्रश्न पचारे, अच्छा विगत जुगरे भगवान अवतार ग्रहण करिथिले, राम हई, कृष्ण हई, मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह एमिति अनेक अवतार ग्रहण प्रभु करिथिले। कली जुगरे अवतार किए? गोटे यूनिवर्सल क्वेश्चन, गोटे सार्वजनीन प्रश्न। जदि जने व्यक्ति पचारिबो जे वास्तव रे कली जुगरे अवतार किए, काहे के प्रश्नटा पुनी पचरा जिवो ना जेते बेले जुगर समस्या आसीची, धर्मग्लानि युक्त होईची, भगवान सेते बेले अवतार ग्रहण करिसंती। आकाश पृथ्वी ठारू आकाश केते दूरता, चंद्रमा आकाश रे उदय होउची, पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा मनुष्य को पूर्णिमा चांद देखा जाए छोटिया थाली टिए भई, किंतु वास्तव रे चंद्रर आयतन कोन थाली एडिकेटिए? ता पाखकु गले जणा पड़िबो से केते बड़। तबे मु की परिचय तांकर देबी? जुजुल्यमान सूर्य को केबे टॉर्च लाइट बा सर्च लाइट रे देखा जाए ना। भाई माने सूर्य को कोन टॉर्च रे देखैबो, देखो ये सूर्य बोली, से तो स्वयं प्रकाशित। किंतु बेले बेले गोटे असुविधा हुए। कौन असुविधा हुए ना, सूर्य उदय हेला परे भी जी अलसुआ ही कंबल घोड़े शोई थाए, हिताकांक्षी मनीष ता पाखक जाई कहे, उठ रे, भारतीय संस्कृति रे ब्राह्म मुहूर्त रे स्नान करिबा अमृत स्नान। दिन 9टा बाजिलानी, सूर्य आसिले एते दूर को तू एपर्यंत शोईचु। जमिति हिताकांक्षी मनीष अलसुआ ही शोईथिबा मनीष को दिन हेलानी बोली सचेतन करई दिए। तेबे आज आमे ठाकुर केशवचंद्रंकर परिचय प्रदान करिबा, सेमिति केवल बुझी नथिबा मनीष को बुझीबा पाए। भगवान कृष्ण 4th अध्याय गीता ज्ञान जोग 7 नंबर 8 नंबर श्लोक रे एटा उद्घोषण करिचंदी। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
भगवान कृष्ण कहले कहले अर्जुन जेतेबेले जेतेबेले धर्म ग्लानियुक्त हुए अधर्मर अभ्युत्थान हुए साधु मानक परित्राण करी दुष्कृतिर विनाश करी मु धरा पृष्ठ रे शांति प्रतिष्ठा करिबा पई निराकार रु साकार हुए अरूप रु स्वरूप हुए निर्गुण रु सगुण हुए सूक्ष्म रु स्थूल हुए अप्रपंच जगत रु आसे अवतरित होई प्रपंच जगत को इटा भगवान कृष्ण कहले तेबे सजन वृंद तेबे आम मन रे स्वतः साधारण मनुष्य हिसाब रे प्रश्न उठिबो कारण जदि पाप ताप बढ़ी गले भगवान धरणीर भारा उश्वास करिबा पई मर्त्य मंडन करंती तेबे ठाकुरे कଳି जुगरे कोन पाप चरम सीमा रे पहुंचिनी वर्तमान सुधा अलगा जुगरे जदि पाप होबारु भगवान धरापृष्ठ को आसीथिले अवतार ग्रहण करिथिले कଳି जुगर वर्तमान परिप्रेक्षी रे कोन पाप बढ़ीनी बा पाप चरम सीमा रे पहुंचिनी आज्ञा निजे चिंता करंतु जोठी जन्म कला माँ बापा को पुओ झियो माने खाइबा को दउनांती आपण सोशल मीडिया रे देखुथिबे दादा सहित झियारी रो विवाहर मामू सहित भाणीजी रो बाहागर एमिति अनेक एटा नुवा कथा किछि नाही पाप चरम सीमा रे पहुंच मोताजी समय नाही नले 64 पटल रे महापुरुष अच्युतानंद को पाप रे 4,32,000 वर्षर कली आयुष क्षय हेई मात्र 5,000 वर्ष भोग हबो ए कथा को जो महापुरुष अच्युतानंद प्रतिपादन करिसंती तांको मालिका पृष्ठ रे कहिथांती समय नाही आज सेड को जाई हबो नाही तेनु सजन वृंद कଳି जुगरे बर्तन पाप बढ़ी ना बढ़ी नाही आपण मुहरे थरे टुंगारी दियंतु मुंडटा मु जानि पाप बढ़ी ना बढ़ी बढ़ी तेबे सजन वृंद पाप जदि आज चरम सीमा रे पहुंची तेबे भगवान आसीबार बेल हेइछि ना हेइनी हेइछि ए दृष्टि रु आम मन रे स्वतः प्रश्न उठे भगवान जदि पाप बढ़िले अवतार ग्रहण करंती वर्तमान अवतार आसिलेनी ना आसी ना सोशल मीडिया रे भी कଳି जुग अवतार संपर्क रे बहुत चर्चा चली हां कि नहीं आपण डेली डेली देखुथिबे तेबे अवतार किए बोली जदि प्रश्न आसे तेबे समस्त गोटे यूनिवर्सल उत्तर देबे सार्वजनीन उत्तर जे जगन्नाथ महाप्रभु जी बसिचंती बंगोपसागर महोदधि तीर रे मेघनाद पाचेरी भितरे नील शैल चूड़ामणि रत्न बेदी मंडन करिथिबा दारु देवता जगन्नाथ होचंदी अवतार हरि हरि बोला यहा को समस्त स्वीकार करे एक अमेरिका रो आयाबा एंडरसन हॉलैंड रो प्रोफेसर किरो इजराइल रो प्रोफेसर हरार कଳି जुगर अवतार संपर्क रे सी भी जो इंडिकेशन करिसंती ताहा मध्य विचार योग्य भारत वर्षर समस्त धर्मगुरु माने अवतार संपर्क रे कोन कहिसंती आ ओडिसा रो पंच सखा पंच महंत कोन कहिसंती भविष्यतवाणी 550 वर्ष तले कागजर उद्भावन होई नथिला तालपत्र पोथी आ लेखनी साहाय्य रे महापुरुष अच्युतानंद पंच सखा रचना करिसंती भविष्यतवाणी तेबे सजन वृंद से वाणी को आधार करी आज आम आलोचना करा ए कथा एटा को स्वीकार करिया को समस्त बाध्य कारण आम संस्कृति होची जगन्नाथ संस्कृति आमे बाहर राज्य रे जतरे परिचय देबा निजर आमे होछु जगन्नाथ देशर लोक राज्यर लोक हम कि नहीं जगन्नाथ महाप्रभु अणुरे विराजित प्रत्येकटी मनुष्यर रक्त रे समाहित तेबे सजन वृंद जगन्नाथ महाप्रभु केवल ओडिशार नुहंती भारतर नुहंती समग्र विश्वर देवता कारण आषाढ़ शुक्ल द्वितीय दिन वर्ष को थरे जेतेले रथयात्रा हुए झियो बाहागर पुओ बाहागर बेले बंधु को निमंत्रण न देले बंधु आसंती नाही किंतु रथयात्रा बेले बड़दांड पुरी रे जेतेले रथयात्रा हुए पृथ्वीर कोनोसी देश को निमंत्रण दिया जाए ना दिया जाए चीन जापान अमेरिका इंडोनेशिया नाइजीरिया ब्राजिल मॉरिशस फिलिपाइंस कौन देश को निमंत्रण दिया जाए समस्ते चुंबक लुहा को टाणिला भली कीर्ति सीमंतिनी उत्कल प्रदेश बड़दांड को धाई आसंती एई अखंड विश्वास नहीं जोटा लेखा है स्कंद पुराण रे रथेतु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते हरि हरि बोला रथ ऊपर दारु देवता जगन्नाथ को दर्शन कले कुआडे मनुष्यर पुनर्जन्म हुए नाही मुक्ति मुख्य निर्वाण पाई जा तबे विश्वास नहीं समस्ते धाई आसंती तेनु जना पड़िला जे जगन्नाथ केवल भारतर कि ओडिशार नहंती एशिया महादेशर भी नुहंती समग्र विश्वर देवता होचंती जगन्नाथ शंकराचार्य चारि धाम प्रतिष्ठा कले जागा अनुसार देवतांक नामकरण होइछि हां कि नहीं सुर भाई जागा अनुसार देवतांक नाम बद्री धाम रे जी अछंती बद्रीनाथ जे द्वारिका धाम रे अछंती द्वारिकानाथ जे दक्षिणात्य रामेश्वरम रे अछंती रामनाथ किंतु पुरी रे जी अछंती तांको नाम पुरीनाथ दिया जाइछि तांको नाम पुरीनाथ दिया जाइछि से होचंदी जगन्नाथ माने जगत जाकर नाथ तेबे कथा हैला जगन्नाथ महाप्रभु कଳି जुगरे दारु देवता हे लीला सरंचन करिसंती
ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲଉ ସୁନଉ ବିନୁ କାନା ବିନୁ କର କର୍ମ କରଉ ବିଧି ନାନା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡିଆକୁ ବିନା ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ମାଲୁଣୀ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଇଗଣ ବାଡିକି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଲେ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବିନା ପାଦରେ ବି ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବାଇଗଣ ବାଡିକି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବିନା କାନରେ 785 କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ଶାଲବେଗଙ୍କର ଡାକକୁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ସେଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ଶାଲବେଗ ହଠାତ୍ ଜାଣିଲେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଆହା ରଥରେ ବାମନ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏ ଗୋସାଇ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେତି ବରହି। ବିନା କାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକ ଶୁଣି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଦାରୁ ଦେବତା ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ କଳି ଯୁଗରେ? ଅବତାରବାଦର ପରମ୍ପରା କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ କଳି ଯୁଗରେ? ଯଦି ଅଲଗା ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ପାପ ତାପ ବଢିଗଲେ ଭଗବାନ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସହିତ ଭାବ ଦିଆନିଆ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଭାଗବତ କଥା ଅବତାରବାଦର ପରମ୍ପରା କଥା କଳି ଯୁଗରେ କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ? କଳି ଯୁଗରେ କଣ ତାର ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ? ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ପରମ ଚରମ ବାଣୀକି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି କେଶବ 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 ଭକ୍ତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିନଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଆସିନଥିଲେ। ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଡିପଲି ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯିଏ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତ ଯିଏ ଅଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରି ମାୟାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏ କଥା ଭାଗବତ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କଲେ ଯେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତିନି? ସବୁ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଲେଖିଦେଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ଉତ୍କଳ ଦେଶେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ନୀଳଗିରି କଳପ ବଟେ ନୀଳାଚଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଗୁପତ କେଶବ 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 ଭକ୍ତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ ଭକ୍ତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଦେଶେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ନୀଳଗିରି କଳପ ବଟେ ନୀଳାଚଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଗୁପତ। ନୀଳାଚଳରୁ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇ କଣ କରିବେ? କହିଲେ କଳ୍କି ନାମରେ ଅବତାର ହୋଇବେ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର କଳଙ୍କକୁ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ସେ କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ। ଏ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ବଡ ଦେଉଳରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଛନ୍ତି? ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବେ ଭଗବାନ ଆସିବାର ବେଳ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? ପାପ ବଢିଗଲେ। ଗୁପ୍ତ ଗହନ ଗୀତା ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ ବେଦ ନ ପଢିବେ ତିଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗ୍ନି କି ହରିବେ ସୋଦର ଭାଇ ବିପ୍ରେ ମଦିରା ଯେ ଖାଇବେ ମହି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଗୁଡାକ ଗାଇବାକୁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପଟ୍ଟାମଡାନ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ବେଦ ସଙ୍ଗେ ମଦ ସମାନ କରିବେ ରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପଦ ସେବିବେ
କୁକୁଡ଼ା ଡିମ୍ବକୁ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ମଣି ଅତି ଯତନେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିବେ ସକଳ ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯେ ସମାନ ହୋଇବେ କହେ ପାମର ନନ୍ଦ। हरि बोला ତେବେ ୟାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତାରକୁ ଇଶାରା ହିଁ କାଫି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ କଥାକୁ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଲେ ଜଣାପଡୁଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି ନା ହେଇନି। ଆହୁରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି, ଅବତାର ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି। କହିଲେ ଜଳ ଯେଉଁ ଦିନ କିଣା ବିକା ହେବ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ କର ସେହି ଦିନୁ ରାମ ଜାଣିବୁ ରେ ତୁହି ମହାକଳି ହେଲା ଘୋର। କହିଲେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହବ ଜାଣିବୁ ସେଇଟା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ମହାଘୋର ସମୟ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ପାଣିଟା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହବ? କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ସମାଧି ଯୋଗରେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଛି, ପାପତାପ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ହେଇଛି। ଭାଗବତ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଦେଉଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି ଯାଉଛି, କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହେବେ। ପାଖକୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଦଣ୍ଡେ ନରହ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଅରଣ୍ୟ ପଶ ଯାଇବେଗେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଦେଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ? କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋ ଚରଣଟା ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ପାଇଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ? କଳି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ଅବସାନ ହବାର ବେଳ ହେଲା। ଏ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି, ତେଣୁ ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବୁନି, ସମାଜ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କହିଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ମା ଥିବ ମାତୃତ୍ୱ ନଥିବ, ଭାଇ ଥିବେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ନଥିବ, ବନ୍ଧୁ ଥିବେ ବନ୍ଧୁତା ନଥିବ, ଛଳନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଟତା ଭରା ସଂସାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ, ତତେ ସମାଜ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତୁ ବଦ୍ରିଧାମକୁ ଚାଲି ଯା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଳି ଆସୁଛି? କହିଲେ ଆସି ସାରିଲାଣି, ଏକୁଟିଆ ଆସିନି, ପାରିଷଦ ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ପୁଣି କଳି ରାଜୁତି କରିବ ତା ପାରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ କଳିର ପାରିଷଦ କିଏ? କହିଲେ ହିଂସା ଈର୍ଷା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କପଟତା ଛଳନା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଣ୍ଠନ ଲମ୍ପଟତା, ଏସବୁ ହଉଛି କଳିଯୁଗର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକୁ କଳି ସାଥିରେ ଧରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ତତେ ସଂସାର ଭଲ ଲାଗିବନି। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତେବେ କଳିଯୁଗରେ ଅବତାର ଆସିବେ କି ନାହିଁ? କହିଲେ ହଁ, କଳିଯୁଗରେ ଅବତାର ଆସିବେ। କହିଲେ ଅବତାର କେମିତି ଆସିବେ? ଏ କଥାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଳ୍ପ ଭୋଗ ଶେଷ ହଉ ହଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କୃପାଜଳ ଋଷି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। একথা শূন্য সংহিতা মালিকা প্রথম ভাগ 117 পৃষ্ঠারে অচ্যুতানন্দ উল্লেখ করেছেন। সেদিন কৃপাজল ঋষি বি ধ্যাନରେ পচারিଥିଲେ প্রভু কলিযুগরে আপন কেমিতি অবতার হেবে? জগন্নাথ মহাপ্রভু উত্তর ଦେଇଥିଲେ নিরাকার ব্রহ্ম কলে মু আগে যাই কলিযুগে রহি তারু ব্রহ্মে পূজা হেবি কৈবল্য পসরা নিরন্তরে জুর করি ভোগ বিলসিবি। কলে কলিযুগর প্রারম্ভিক পর্যায়ে মু দারু দেবতা হেবি কিন্তু ভোগ বিলাস করি রাজকীয় স্ট্যাটস মেনটেন করি 12 মাসরে 13 বেশ 36 যুগ সেবায়ত 56 প্রকার আইটম বুঝিপার মোহন মোহন সুনারে সুনাবেশ হেবি। তবে সজন বৃন্দ সেইটি কৃপাজল ঋষি পচারলে কলে প্রভু কলিযুগরে দারু হেই লীলা করিবে আর মানব লীলা করিবেনি? তা তল ধাড়ি অচ্যুত সেই শূন্য সংহিতার লিখিদেলে কলে প্রভু যোটা কহিলে নিরাকার আদি মূল মু অচল সেঠারে থিবি নিশ্চলে ত্রাহি কর দেব বলি মো ভক্ত ডাকিবে ভোলে। হরি হরি বল। কলে যেতেবেলে কলিযুগরে পাপ তাপ চরম সীমারে পৌঁছিব সাধু সন্থ ঋষি মহর্ষি মানে চিৎকার করিবে ত্রাহি মাং জগন্নাথ রক্ষ মাং জগন্নাথ পাহি মাং জগন্নাথ। ভক্ত মানকর সুরক্ষা পাই মু নিরাকারু সাকার হইଯିବି। তেবে সজন বৃন্দ এ কথা উদ্ধব পচারলে কলে প্রভু আপন যেতলে দেহ ধরিবে বড় দেউଳରେ পুনি দারু মূর্তি থিব না নথিব? আপন যেতলে মানুষী তনু ধারণ করিবে এ কথাকু উদ্ধব 34 মালিকারে অচ্যুতানন্দ লিখিদেলে। উদ্ধব পচারিলে ভগবান কৃষ্ণ উত্তর দেলে কলে এহা মনে রখিথিবু রে উদ্ধব তো আগে কহুচি সত্য। এহা মনে রখিথিবু রে উদ্ধব তো আগে কহুচি সত্য। এ দারু মূর্তি নীলাচলে রহিথিব মানব স্বরূপ কৃত্য। হরি হরি বল। কলে দারু মূর্তি ঈশ্বরঙ্কর প্রতীক ভাবে পূজা পাউথিবে বড় দেউଳରେ সে এক প্রকার লীলা কিন্তু ভগবান গোপନରେ মানব তনু ধারণ করিথিবে। এ কথাକୁ পুনি কলিকল্প গীতা মালিকারে বি অচ্যুতানন্দ কহিদেলে। কোন কহিলে?
କହିଲେ ନୀଳାଚଳେ ମୁହିଁ ଗୁପତରେ ଥାଇ ହୋଇଥିବି ନର ରୂପ ନୀଳାଚଳେ ମୁହିଁ ଗୁପତରେ ଥାଇ ହୋଇଥିବି ନର ରୂପ ମତେ ପୁଣି କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ଏକାକ୍ଷର କରି ଜପ ହରି ହରି ବୋଲା କହିଲେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜାଣିପାରିବେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାର ଅଙ୍କକୁ ସମସ୍ତେ କଷି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅବତାରବାଦର ଅଙ୍କକୁ କଷିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲୋକ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଅବତାରବାଦର ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ କହିଲେ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ଭଗବାନ କେବେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମୁଁ କହୁନି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଅବତାର କହେ নাই আমি অবতার কহে নাহি আমি অবতার মুনি সব জানি পারে লক্ষণ বিচার মুনি সব জানি পারে লক্ষণ বিচার बोल सचिदानंद चरमनाथ की জয় कहले अवतार कहे नहीं आमी अवतार मुनि सब जानी पारे लखन विचार अवतार निजको अवतारी बोली कहते ना काणियांगुठी रे गोवर्धन पहाड़ को 7 वर्षर बालक कृष्ण टेकी धरिले जदि नंदगौड़ जानी पारि थांता से दिन चेतना पशि थांता मो पुओ भगवान न बोली तापर दिन आउ से गाई चरेबा को पठै न थांता बुझी पारुचंदी माटी खाउथिला बेले कृष्ण आ कले जे यशोदा पाटी रे विश्व ब्रह्मांड देखिले जदि यशोदांकर ज्ञान होई थांता मो पुओ कन्हई हिरण्य गर्भ निजे स्वयं भगवान तेबे गोपालुनी मानक अभियोग सुनी करी सामान्य सरल बणी टिके पई परमात्मा निराकार ब्रह्म साकार होइचंती तांको तेंतुली छाटरे जामलार्जुन गछरे बांधी पिटी न थांते प्रहार करी न थांते तेनो सजन वृंद भगवानकर जीवा आसीवा कथा समस्ते जानि पारंती आज्ञा आकाश मार्ग से दिन जाऊंट किए नारद नारद तलक जो चाहिदेले अंतरिक्ष कहले कि जो ऋतु जो फूल फुटिवा कथा फुटे कौन ये जो ऋतु जो फूल न फुटिवा कथा ये सब फुटिलानी प्रभु आछंती कृष्ण कंसर बंदीशाला गोपपुर को जाइचंती ए कथा को समस्ते जानती नहीं गोपपुर माटी ऊपर विभिन्न प्रकार फूल पड़ी से फूल मल्ली नुहे टगर नुहे जुई नुहे जाई नुहे हेना नुहे पद्म नुहे कंदम्ब नुहे मालती नुहे सेवती नुहे कौन सी फूल नुहे से फूल आसीथिला कोठू भागवत लिखाई देवे करिले पुष्प वृष्टि गोविंद खंडिबे अरिष्टि देवता माने अमरावती नंदन वनर पुष्प को से विचारित करथिले प्रभु को स्वागत संवर्धना जणाइबा पई पंचभूत रे चमक खेली गला वायु पानी माटी आकाश अग्नि समस्ते चंचल हो गले जोगीमुनि ऋषिंकर हृदय भितर आंदोलित है सिंहरण पुलक अरे एमती आपे आपे देहटा लगुच कहीं एमती आनंद लगुच कहीं कारण परमानंद निजे देह धरी हरि हरि बोला तेणु आकाश मार्ग से दिन नारद कहीदेले जोटा आमर चरित्रायित करा जायछि फिल्म रे मथुरा मंगल किए आसे रे धरा नाचे रे किए आसे रे धरा नाचे रे पुलके मन हसे रे पुलके राजी नाची नाची जाए मन अधीरे विभोरे किए आसे रे धरा नाचे रे बोल सच्चिदानंद भगवान की नारद चिंता करुचंदी सीए बोधे आसिले नहीं नहले एमिति पुलक जागरण हुंता नहीं तेनु सजन वृंद तेबे ये होची द्वापर जुगर कथा तेबे कली जुगर प्रभु आसिलेनी ना आसी नाहंती से संपर्क रे हमें आलोचना करिवा कथा कोउठी थिला ना भगवान केबे निजे निजर परिचय दियंती।